तो आप महीने का बिना इंसेंटिव्स के, बिना ओटी के, बिना इसके आप नॉर्मल सा पकड़िए 22,480 रुपए आपके ऐसे ही नॉर्मली आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप 1 साल 2 साल काम करते हो तो आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, आपका ओहदा भी बढ़ेगा। अभी सब फिर आपका नेक्स्ट होगा टीम लीडर, उसके बाद होगा सुपरवाइजर, उसके बाद होगा स्टोर मैनेजर, उसके बाद होगा क्लस्टर मैनेजर। तो ये हर एक लेवल है और रूम कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आपको कोई रेंट पे नहीं पे करना है, आपको कोई पैसा नहीं देना। एवरी मंथ का जो मंथली का जो रेंट है वो कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। তো শুধু মাধ্যমিক কোয়ালিফিকেশনের উপরে শোরুমের ফ্লোর এক্সিকিউটিভ পদের জন্য টোটাল 50 জন ক্যান্ডিডেট সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাই করেছে এবং তাদের অনলাইন মিটিং আজকে কিন্তু কমপ্লিট হলো এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা 16 তারিখে যাচ্ছে তারা সবাই আজকে সাক্ষী থাকলো। স্যার যে কথাগুলো বলেছেন আজকে আমিও তোমাদের সঙ্গে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। যারা যারা অ্যাপ্লাই করনি বা করবো কি করবো ভাবছো তাদের অনেকটাই সুবিধা হবে এবং স্যারের সেই গুগল মিটের ভিডিওটাও আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তার আগে একটু শুনে নাও, আমরা যেরকম বলেছিলাম 8 ঘন্টা ডিউটি, 26 দিন ডিউটি যদি অ্যাটেন্ড করো 22,484 টাকার ইন হ্যান্ড স্যালারি, পিএফ এসআইসি কাটার পর ইন হ্যান্ড স্যালারি তোমরা পাবে। এছাড়া তোমাদের রুম একদম ফ্রি অফ কস্ট থাকবে এবং যদি এক্সট্রা ওভার টাইম করতে পারো বা বোনাস প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারো তাহলে কিন্তু এক্সট্রা আরও 2-3 হাজার টাকা আর্ন করার সুযোগ রয়েছে, যেটা কিন্তু গুগল মিটে আজকে স্যার বললেন। এবং এই কোম্পানিতে তোমরা যদি 6 মাস 1 বছরের বেশি কাজ করো তোমরা কিন্তু সুপারভাইজার, ম্যানেজার, ক্লাস্টার ম্যানেজার অবধি কিন্তু প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য থাকবে যদি তোমরা সেই ডেডিকেশনের সঙ্গে কাজ করো। শুধু 10th পাস কোয়ালিফিকেশনের উপর তোমরা কিন্তু ম্যানেজার, ক্লাস্টার ম্যানেজার অবধি যেতে পারবে। সো ব্লিঙ্কিটের এই জবে যারা এখনো পার্টিসিপেট করোনি, যারা ভাবছো যাবো কি যাবো না, আগামী 16 তারিখে কিন্তু ব্যাচ বেরোচ্ছে এবং অলরেডি ফাইনাল গ্রুপ হয়ে গেছে। টোটাল 50 জন ক্যান্ডিডেট যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে যদি তোমরা জয়েন করতে চাও আজকের এই ভিডিওটি ভালো করে দেখে নাও এবং নিজের ডিসিশন নিয়ে নাও, আমাদের টিমের সঙ্গে কথা বলে নাও। তো চলো বন্ধুরা শুনে নিই আজকের গুগল মিটে স্যার আমাদের কি কি ইনফরমেশন দিয়েছেন। यहाँ ये काम का जो है एक डिफरेंट लेवल है, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। अगर यहाँ पे आप 1 साल 2 साल काम करते हो तो आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, आपका ओहदा भी बढ़ेगा। अभी समझो अभी आप जा रहे हो एक प्रमोटर या चैंपियन के डेजिग्नेशन के हिसाब से, फिर आपका नेक्स्ट होगा टीम लीडर, उसके बाद होगा सुपरवाइजर, उसके बाद होगा स्टोर मैनेजर, उसके बाद होगा क्लस्टर मैनेजर। तो ये हर एक लेवल है और ये एक्सपीरियंस लेकर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बने तो आप वहां पे भी जाके अच्छे बड़े वाले लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो पगार है उसमें 3 तरह का डिवीजन है, जिसमें आपको ESI PF काटने के बाद आपका पहले आएगा 15,680 रुपए। इसका मतलब 15,689 रुपीज आपका ESI PF सब काटने के बाद। ये है फिक्सेड टेक होम सैलरी। सैलरी के अलावा आपको मिलता है हर बार हर महीने में अटेंडेंस बोनस बोल के जिसको बोलते हैं 1,000 रुपए, और उसके अलावा आपको मिलेगा लीव एनकैशमेंट। आपने कोई लीव छुट्टी नहीं लिया तो उसका मिलता है 1,995 रुपीज। और दूसरा है ये डबल फ्लोर इंसेंटिव बोल के। डबल फ्लोर इंसेंटिव जो होता है, अभी समझो कोई शॉपिंग मॉल में दो फ्लोर रहते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में 1 फ्लोर रहता है, जो 2 फ्लोर पे कवर करता है। जो भी आइटम, कुछ आइटम फर्स्ट फ्लोर में, कुछ आइटम ग्राउंड फ्लोर में, जो भी जो फ्लोर मैनेज करता है बच्चा, उसको डबल फ्लोर का इंसेंटिव मिलता है। वो इंसेंटिव कितना है? वो 2,000 रुपए मिलता है, हर एवरी मंथ मिलता है, ठीक है, विदाउट फेल। और नाइट शिफ्ट अलाउंसेस ये भी जो है 1,500 रुपए है। तो आप महीने का बिना इंसेंटिव्स के, बिना ओटी के, बिना इसके आप नॉर्मल सा पकड़िए 22,480 रुपए आपके ऐसे ही नॉर्मली आ जाएंगे। इसके अलावा आपको ओवर टाइम का रहेगा, बेनिफिट का रहेगा, ESI का, PF का रहेगा। अकोमोडेशन जो है आपको रूम दिया जाएगा, रूम कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आपको कोई रेंट पे नहीं पे करना है, आपको कोई पैसा नहीं देना। एवरी मंथ का जो भी मंथली का जो रेंट है वो कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा, आप उसको पे करोगे, ठीक है। रही बात खाना पकाना करना, वो सब आप खुद से पकाओगे, खुद से रहोगे, आपको जो मर्जी है वो खा सकते हो। তো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ইন্টারেস্টেড আছো ব্লিঙ্কিটের এই ব্যাচটা জয়েন করার জন্য এখনই গিয়ে আমাদের ডেসক্রিপশনে চেক আউট করো, সেখানে আমাদের জবের ডিটেলসটা ভালো করে দেওয়া আছে। সমস্ত ডিটেলস ভালো করে পড়ে নাও এবং আমাদের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে নাও এবং জয়েন করো 16 তারিখের ব্যাচ। এবং 16 তারিখ হাওড়া স্টেশনে আমি নিজে আসবো তোমাদের সকলকে সি অফ করার জন্য। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, জয় হিন্দ।